guys! Welcome back to my channel. Mag-unboxing din naman tayo. Ito yung in-order ko from Shopee. So ito yung in-order ko guys. Syempre kasi para diba. As you can see, oh, may bill ako guys. Okay. Let's try this. Ito ay pang small siya guys. Oh my god. Kita nyo to guys. Wait muna. Papakita ko sa inyo. Ayan guys. So. Oh. Ayan siya. Eto na siya guys. O diba? Wala nang bilbil. Ayan siya guys. Bye! Thank you so much!